Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes super apprenants, ravis de vous retrouver dans une deuxième partie dans laquelle on va faire la compréhension et la grammaire. Comme vous voyez dans la première partie, on a fait comme genre d'initiation à la lecture, on a déchiffré le texte, on a donné quelques conseils, c'était vraiment utile. عرفنا كيفاش نجبدوا le thème كلش. Dans cette partie, on va continuer, on va faire les questions. Après avoir lu le texte, surtout le chapeau, et surtout dans un dialogue ou là, dans une pièce de théâtre ou là dans un texte narratif, le dialogue vraiment contient des informations utiles sur les personnages, sur le lieu, sur l'occasion, alors sur la situation de l'énonciation. رايحين نشوفوا la première partie, plutôt la première question. Il s'agit d'un interrogatoire, d'un questionnaire ou bien d'une interview. Choisissez la bonne réponse, mais chez les deux bonnes réponses. Alors on doit faire très attention sur ce côté. Alors il s'agit de quoi? رايحين حنا نشوفوا dans cette dans le chapeau bien sûr, quelques indices qui nous montrent de quoi s'agit-il exactement. Alors, on va lire le chapeau, on a ici à accorder une interview. Déjà, on a donné une réponse. Suite à un événement organisé en interview, entretenu avec le meilleur, ça fait entretenu كشغل interviewé. راح نشوفوا حاجة واحدة أخرى. شوفوا هنايا question réponse، عندنا des répliques، عندنا les colonnes، عندنا le texte il est en colonne، عندنا aussi goal.com. هذا نعرفوا باللي c'est un journaliste ou là c'est comment dirais-je c'est une télévision ولا المهم ce sont les médias il peut être un journal ولا المهم ce sont des médias وسائل الإعلام. Avec qui on a fait le dialogue ou l'interview? Avec Messi. Messi il est très connu. Alors l'interview, comme on savait, l'interview se fait avec une personne connue, avec un journaliste ou là un élément des médias. راح نشوفوا باللي يقدر يكون télévisé ولا diffusé dans un journal ولا. alors هنا رانا عرفنا باللي شوفوا هنايا باللي كسيتا هنايا يسمى رانا راح نشوفوا باللي كاين هنا تاع جورنال il était diffusé dans un journal. هذه هي. alors عرفنا هنايا باللي هذا c'est une interview parce que l'interrogatoire نديروه مع un suspect ولا مع واحد متهم ولا questionnaire كشغل واحد راح يدير entretien ولا باش يديو من عنده les informations ولا une interview هذه مقابلات في التلفزيون ولا في بون. راح نشوفوا دوزيام. قبل ما نشوفوا الدوزيام كيستيونا هنا يقدروا يقولوا لك باللي كيف هذا. بون l'entretien ماهوش تلفزيوني بصح يقدر يعطينا معنى باللي سي اون انترفيو بصح هو في نفسه كي نشدوه وحده ماهوش انترفيو. هذاك نبوزيو فيه لي كيسيون بور افوار دي انفورماسيون بصح ماشي تيليفيزي، ماشي في لا تيلي ولا في الاخر وماشي افيك اون بيرسون تري كوني ولا. بصح برك سينونيم تاع انترفيو يقدر يكون entretien. صح لو كان نحطوا اسكو سي اون انترفيو ولا ان انتروتيان هنا ما نقدروش. هنايا لازمنا نخيروا انترفيو. هذا ما كان. الانترفيو هو حوار والانتروتيان هو ديالوج. l'entretien l'interview مع une personne connue هذا non avec n'importe. هذا نبوزيو فيه des questions. ثاني هذا نبوزيو فيه des questions. هذا pour avoir des informations. هذا ثاني pour avoir des informations. صح هذا avec une personne connue هذا non. ومن بعد هذا الانترفيو نديروه في لا تيلي، في الجورنال، في لا راديو. l'entretien non.
يقدر يقعد غير في l'administration. راح نشوفوا la question 2. Qui en sont les deux interlocuteurs? Qui لازم نجبدو دي personnes. وينهم deux personnes. هاو قال لك deux interlocuteurs. Les interlocuteurs هما اللي dialoguer. l'interviewé et l'intervieweur. راح نشوفوهم وينهم. bon راح نقراو قبل هنايا. Lionel Messi a accordé une interview exclusive à goal.com. هنا حتى نقراو لازم تقراوه. Notre rédacteur s'est longuement entretenu avec le meilleur joueur, le chef de goal.com, Espagne, Sergio Aguilera, avec le grand joueur du monde. voilà, خلاص لقينا la réponse تاعنا. Alors le chef de goal.com, Espagne, Sergio Aguilera, le grand joueur Lionel Messi. Alors هذا هو la réponse تاعنا. bon راح نشوفوا هنا la question suivante. Où l'interview a-t-elle été réalisée? هنا نلقاو un lieu. bon le lieu هذا إذا كان في la source راح معليش هنا par exemple نقولوا dans un livre ولا إذا كان un lieu نقولوا مكان يعني هذا المكان هذا سواء نروحوا la source نلقاوه في الكتاب ولا يعني نقولوا منين جبدنا ou a-t-on relevé cette interview نقدروا نجبدو نكتبوا le monde le journal le monde ولا un lieu مكان يعني un lieu un endroit. راحين où l'interview a-t-elle été réalisée وين داروها هذه الانترفيو راحين نشوفوا حنايا كيفاش نقدروا نعرفوا وين هنايا ولا هنايا par exemple le chef de goal.com Sergio .com Espagne Sergio donc هنايا هذه هي goal.com en Espagne. alors هذه هي goal.com هذه هي en Espagne. نقدروا نزيدوا à Barcelone normal نزيدوا Barcelone عادي. bon رايحين نزيدوا نشوفوا حنايا question واحده اخرى. relever les médias parlent beaucoup de Messi. s'intéressent-ils à ce qu'ils disent de lui? لازم هنايا شوفوا هنايا جايه une question totale qui nécessite la réponse par oui ou par non. هنا لو كان ما ديرش وي لو كان ما ديرش نو عندك ما عندكش النقطه صافي هنايا راح لك. ومن بعد لو كان تغلط تقول وي ولا نو بوني نهضروا على الباك باسكو دركا ما نوريولهمش التلاميذ بصح نهار الباك راهم هكذا نصحوا لازم تكون il faut t'assurer de la réponse باسكو اذا كانت la justification تاعك juste وي ولا نو تاعك فو هنا يقدر il se peut يعني que le correcteur sanctionne يقدر يحذف لك يقدر ينحي لك النقطة كاملة malgré la justification صحيحة. alors تبله مليح اسكو راهو ليك ايه ولا نو. donc les médias parlent beaucoup de Messi. s'intéressent-ils شوفوا واش راح نديرو حنايا رايحين on souligne le mot s'intéresse-t-il à ce qu'ils disent de lui ونزيدو les médias نروحو نحوسو عليهم في لو تكست تاعنا. ها هو لي ميديا وها هو ليك هاهم لي ميديا. la vérité c'est que je ne fais pas attention à ce que disent les médias. ها de moi ها voilà يعني non il ne s'intéresse pas وراهي لا فراز هاي ليك ها نجبدو هذه لا فراز la vérité حتى لله قالك تجبد لا فراز تجبد لا فراز تبدا بماجيسكول تخلص ببوان. تقدر تكتب la vérité c'est que je ne fais pas attention à ce que disent les médias de moi. تكون يعني لا فراز طويله دير دي بوان سسبنسيون. لو كان ما ديرش je ne fais pas كون هذه باغ اكزومبل دير la vérité ودير دي بوان وتخلي هذه لا ريبونس مخبيه يقدر ما يحسبلكش عادي. alors هذه هي la vérité c'est ce que je fais je ne fais pas attention à ce que disent les médias de moi. هذه صحيح. نروحو دركا relevez dans le texte une phrase qui justifie votre réponse. هذيك يعني جبدناها. relevez dans le texte 6 mots 6
6. En relation avec le métier de Messi. هنا c'est le champ lexical. C'est le champ lexical. رايحين تجبدوا les mots en relation avec le métier de Messi. C'est quoi son métier? C'est un joueur. C'est un joueur. هنا كيما نهضروا دائما ونعاودوا باش ما نطيحوش في الخطأ في الباكالوريا ان شاء الله. دائما يكونوا les mots proches au métier هذا. Sinon يعني très proche direct. Sinon راح هنا tu seras sanctionné. واش هما هذو؟ par exemple عندنا بالون دور، عندنا كويكيبيي، عندنا بون كيما هنا لي ميديا داخله مي انا ما نزربش ليها مليح، ماذا بيا ندير حوايج اللي قراب بزاف لاخر تاعي. كزافي، اندري، عندنا كونو، عندنا باغ اكزومبل دوك نقول لكم تيتر، كلوب. نقدروا ندخلوا برشلونه بصح نخليوها الاخرى. انا يعني من جهتي واش لازم ديروا؟ كلوب، تيتر، ليكيب. شوفوا ها، كلوب، التيتر، جوي، ولا نقدر حتى تيتر هذا نخليه مع الاخر. كلوب، جوي، ليكيب، كزافي، اندري نخليهم ثاني، نخليهم هذو ثاني. يعني ماذا بيا كيفاش نجبد يعني غير حاجه القريبه بزاف، ميو كو يعني نروح برك نزرب هكذاك برك ونحط. الوغ هنايا كنا 5 هاو. نعاود لكم مليح، شوفوا نعاود لكم باش بزاف يقولوا لي ما تزربيش، بصح انا ما نحبش على جالكم، ما نحبش نطول عليكم. الوغ شوفوا كويكيبيي ما نغصبوش بزاف. عندنا بالون دور، يقدر حتى بالون تحطو نورمال. عندنا وراهي كونو، عندنا تيتر، كلوب، جوي، عندنا شامبيون ليغ، عندنا ورا داك لو بوت هاهو. ومن بعد شوفوا نقول لكم الاخرين وينهم. نروحوا نشوفوا لي ميديا باسكو كل ما لي كويكيبي يكونها لي ميديا، باسكو كل ما يكون سبور لازم يكون هاد لي ميديا والاخر. كزافي، اندري، برشلونه، عندنا مانشستر يعني تقدر من الاول نقدروا نديروها نورمال. هذه هي. ان شاء الله كنتوا فهمتوني مليح باش ما تغلطوش من بعد. ها وراه دوكا نروحوا هذه. d'après le texte comment Messi وتولهوا هنايا اسكو دي مو ولا دي اكسبرسيون. قالكم هنا لي مو. الوغ كيما هذه بالون دور ما يحسبوها ليش انا، باسكو قلت لكم بالون دور بالون برك هي اللي تتحسب. ما قالكش عطيني دي مو اي دي اكسبرسيون، قالك دي مو برك. الوغ هنايا نروحو نشوفو d'après le texte comment Messi était-il après avoir gagné le 2e ballon d'or FIFA. orgueilleux يعني orgueilleux متعجرف. content سعيد. انغرا يعني واحد انغرا يعني ثاني حاجه مش مليحه. موديست يعني واحد بسيط هكذا ماهيش متكبر. موديست. انغرا يقدر يكون ناكر للجميل ولا هكذا حاجه مش مليحه. المهم حاجه مش مليحه. نروحوا احنا نشوفوا وين رايحين نقدروا نلقاو كيف رايحين نلقاو لا ريبونس تاعنا. كومون ميسي ايتيتي لو بالون دور. راح نحوس هنا وين جاي لو بالون دور تاعي. وراهي هاو بالون دور. هنا واش قال لهم؟ قال لك leur apporte le soutien. J'apprécie leur soutien et je veux partager mon ballon d'or avec eux. Cela fait du bien, savoir que des gens vous soutiennent, peu importe ce que vous faites. Bon, هنا نشوفوا هنا باللي حب يبارطاجي معاهم الاخر، حب يبارطاجي معاهم يعني لو بالون دور هذا. الو هنا يعني الي نقدروا نقولوا باللي الي موديست. ولا ريبونس الدوزيام تاعنا هاي وراهي.
il était content. Quelle est vos réactions lorsque vous avez représenté le ballon d'or devant vos fans? Le ballon d'or. قالك j'étais ravi. كيفاش ravi؟ يعني كان بزاف content. Il était content يعني. Voilà, ravi. Voilà, ravi. يعني في منتهى السعادة. خلاص كان ravi. Partager ce moment avec Xavier André, avec l'ensemble de l'effectif. Je pense que le public a bien compris que cette distinction en réalité un prix pour toute l'équipe. Alors هنا قال لهم je partage يعني وكلش mon ballon صافي il est modeste إنسان بسيط واسمه ravi يعني كان فرحان بزاف. خلاص حنا on a choisi les deux وراهم content et modeste. راح نشوفوا la question suivante. وراهي قال لك هنايا relevez dans le texte support deux questions puis classez-les en fonction du type d'interrogation totale ou partielle. هاو عندكم interrogation totale ولا partielle. خلينا درنا هذا la leçon نحط لكم لي ليان من تحت et les moyens utilisés اللي استعملناهم كامل. راح نشوفوا هنايا لا كيستيون الاولى pensez-vous. شوفوا كاينه inversion alors total l'inversion هي total alors inversion هي total oui ولا non. تجاوب بوي ولا non. pensez-vous que oui ولا non. عندنا هنايا pour tous ceux qui vous apportent leur soutien comme c'est le cas de Goal.com. que voulez-vous هنا بديناها بكو ما يهمكش الانفيرسيون هذه ما تهمك باش بديتها que par un pronom alors هذه سي بارسيال هذه مش راح تجاوب لك وي ولا نو. راح نحط لكم دوك في الطابلو تشوفوا واش هما لي مويان. quelles ont été vos réactions وانا درنا كل سي بارسيال ما كانش خي تعرفوا التوتال والبارسيال انا درناها لا لوسون نحط لكم لو لين. Alors, l'effectif de Barcelone a-t-il هنايا l'effectif de Barcelone a-t-il هنا كاينه inversion باسكو علاش ما كانش هنا حتى حاجه ما كانش حتى pronom ولا adjectif interrogatif ولا quel هنا خلاص هاي partiel. comment voyez-vous انا قلت لكم ما يهمكمش الانفيرسيون هذه كاين بديناها بكومون partiel. عندكم هنايا que quel est le but le plus mémorable que vous avez marqué. quel partiel. et quel est le but هنايا راهي et le but le plus mémorable de l'histoire. هذا باش نقدروا نعوضوه. quel est le but le plus mémorable de l'histoire. عوضناه برك حنا كي ما نفهموش حاجه دائما نسيو نعوضوها. اسكو هذه تجاوب لنا وي ولا نو ما تجاوبناش وي ولا نو هذه سي بارسيال. بون رايحين حنايا نشوفوا نوريكم هنايا لي ريبونس تاعنا هاهم. pensez-vous total inversion عندنا هذيك الدوزيام بارسيال pronom interrogatif partiel pronom interrogatif total inversion partiel pronom interrogatif هنايا partiel adverbe interrogatif. وعندنا السيتيام هذه 1 2 3 4 5 6 7 et le but هذه ما درتهاش باسكو نقدر نديرو يعني الاخر تاعها اي بون. رايحين دوكا نشوفو une autre question. هذه compléter le passage ci-après par les mots de la liste suivante. gagner, réussite, goal.com, interview, Messi, avancement, mon test, le meilleur joueur, joueur au journaliste. راح نبداو هنايا. هنا ما كاينش مشكل اذا درتو باغ اكزومبل تحطوا لو مو الاول الدوزيام هنا ما يعاقبوكمش لو كان ديروها يعني تحطوا غير لي مو برك كيما هكذا. بون رايحين نبداو حنايا دون اون نحوسوا على ان نون فيمينا. وراه لو نون فيمينا تاعنا هاهو هذا هو لو سول مو فيمينا اللي عندنا دون اون انترفيو كي لا اكوردي اكسكلوزيفمون ا وين رايحين نحطو وين goal.com درناها اكسكلوزيفمون حصريا في
et après avoir son deuxième ballon d'or. Après avoir, واش كاين هنايا لازمنا verbe avoir موراه كي شغل participe ولا وراهي لهنا نحوسو gagner هاهي gagner son deuxième ballon d'or FIFA ومن بعد parle au شكون اللي يهضر au اكي هنايا عندنا ميسي parle au journaliste de quoi? De sa carrière en tant que joueur. Voilà. Bon, alors j'ai préféré compléter l'activité, c'est mieux, dans une interview qu'il a accordée exclusivement à goal.com et après avoir gagné, alors on a avoir les Medjimora participe son deuxième ballon d'or FIFA. Messi parle au journaliste, yani Messi parle à quelqu'un qui est le journaliste. De quoi? De sa carrière en tant que joueur de Barcelone. Le meilleur joueur du monde demeure toujours modeste malgré son avancement. Elle demeure modeste, c'est un adjectif. Malgré son avancement, yani malgré l'avancement تاعو, le progrès تاعو et sa réussite. هذا c'est un résumé. هذا كي تعرفوا ديروا هذا هو الريزومي تاع التكست تاعكم. que ce soit تحطوا ريزومي يقول لكم ديروا لو ريزومي تاع لو تكست ولا تقدروا تحطوا هذا. ومن بعد عندنا à qui on voit les pronoms soulignés dans le texte. Voilà les pronoms. عندنا eux وعندنا voilà les je شكون راه يهضر هنايا ها je juste je veux les remercier. هذه تعوضنا حاجه بون هذه سهله هذه راني شفنا بلي ميسي اللي راه يهضر سي ميسي كي parle. La vérité c'est que je ne fais pas هذه لازم تقراوها je remercie qui شكون. Alors, la vérité, c'est que je ne fais pas attention à ce que disent les médias de moi. Ce qui m'importe le plus est ce que mes coéquipiers pensent de moi et les gens qui sont à mes côtés. Je veux juste les remercier pour leur soutien. Parce que les coéquipiers et les gens qui sont à mes côtés, à ses côtés. هذو هما اللي يولي عليهم لي. عندنا eux. هنا avec eux. وينهم eux هذو؟ هنايا شوفوا نقراو من حتى لهنا ونزيدو نشوفوا من الفوق واش كاين. J'apprécie leur soutien. Bon هنايا قالك pour tous ceux qui vous apportent leur soutien. Déjà, les coéquipiers ou les gens. Leur soutien. Comme c'est le cas de goal.com que vous voulez leur dire. J'apprécie leur soutien et je veux partager mon ballon d'or avec eux. Eux, les coéquipiers, les gens qui le soutiennent. Les gens qui les soutiennent et parmi lesquels goal.com. Alors les fans تاعو. Alors نقدروا نرمبلاسيهم بلي coéquipiers ou les fans. راح نشوفوا le pronom الاخر est-ce que كاين ولا لا. Je cherche mais je trouve pas. Je pense Alors le nous هذا هو أنا je l'ai souligné dans un texte ou ما درتوش هنا. J'espère que nous pourrons continuer à jouer. شوفوا l'effectif de Barcelone a-t-il des limites? J'espère que nous pourrons continuer à jouer comme nous le faisons jusqu'à présent et que nous pourrons remporter de nombreux titres. Nous avons une merveilleuse opportunité de parvenir à cela et j'espère continuer à remporter des titres avec ce club. Alors nous l'effectif de Barcelone ou les joueurs ou le club راح نحطوا l'équipe
كامل هذا صحاح يعني ميسي et l'équipe ميسي et son équipe ميسي et son club هذا هو. alors ها هم alors les هما les coéquipiers et les gens qui le soutiennent je ou Messi, eux, les gens qui apportent leur soutien, pardon, le soutien santé. سمحوا لي طولت عليكم. à Messi, les fans, l'équipe, le club Messi et son équipe et son club. هذه هي حبيت ندير لكم هذه لا برودكسيون هذه باسكو ماهيش برودكسيون لا برودكسيون هي مازال راح نديرو هذيك شغل اون اكتيفيتي برك. كال اي طون ميتيي هنا واش قال لك هنايا compléter le dialogue par ce qui convient. Le journaliste Alawa, bon, c'est un dialogue avec un chanteur que vous connaissez tous, c'est Alawa, un chanteur kabyle. Par exemple, quel est ton métier ou quel métier exercez-vous? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton métier? Quel métier exercez-vous? Que fais-tu dans la vie? Le journaliste Alawa, marié, j'ai 2 enfants. Es-tu marié? Ta situation familiale, يعني كشغل نقولوا quelle est ta situation familiale كشغل درناها par intonation. واش قالو marié, j'ai 2 enfants. عندنا هنايا راهي Alawa, je réside actuellement en France. Où habites-tu actuellement? Tu vis où en ce moment? Tu résides où exactement? Le journaliste Alawa, j'ai 15 albums. راح نديرو bien sûr combien ولا. Alors عندكم combien d'albums as-tu? J'ai 15 albums. Par exemple, quel est le nombre de tes albums? Tu as atteint quel chiffre d'album par exemple? هذه هي. إن شاء الله فهمتونا. استنونا في لا بارتي 3. بون سمحوا لي برك هنايا نسيت ما درتش واحد الحاجه هكذا. حبيت برك نقول لكم لا فيزي تاع هذا لو ديالوغ هذا كي نقولوا كي بارل Sergio Aguilera, le journaliste, à qui s'adresse-t-il? À Lionel Messi ou goal.com. Comment? Une interview. Pourquoi? Pour donner des informations sur Lionel Messi, pour nous faire savoir les projets de Lionel Messi ou la vie professionnelle de Lionel Messi. هذا هو. سمحوا لي ونخليكم سلام.